चैतन्यमूर्ति श्री राम समर्थ आरने अध्याय हाँ ಹೇಳಿ नमो सुदेवसुतं देवं सप्तचामूलवर्धनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गान्धारनीलोत्पला कृपेण वहनी कर्णीलवेलाकुला अश्वत्थामविकरणघोरमरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा अनुपालयनवल्ली कैवर्तकदेवा सरोजमूलम् विज्ञानकण्ठोत्कटम् नानाप्राणककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेवीयमानमुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमः प्रथमं शिरश्रेयसे मूकं करोति वाचालं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वभूतैकनाथं यं ब्रह्मावैर्दिव्यैस्तवैः वेदैः सामवेदकर्मोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितततेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो देवाय तस्मै नमः। श्री राम समर्थ अथ षष्ठोऽध्यायः श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः सन्यासी च योगी च न निरग्न न चाक्रियः यं सन्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्नस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन
आरु वृक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं आत्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मा ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡು आत्मैवात्मनो बन्धुः आत्मैव ऋतुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ಒಂದ ಸಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಿತಾತ್ಮನಃ ಪ್ರಶಾಂತಸ್ಯ परमात्मा समा जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशी स्थिरमास्मनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिकीतं चैलाजिनकुशोत्तरम्
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये समंकाय ಅದು ಕಟ್ ಆಗಿತ್ರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ ಕಟ್ ಆಗಿತ್ರಿ ಇಷ್ಟ ತನಕ ನಮ್ದು 6ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನಡೆದಿತ್ರಿ ಅವಾಗ ಕಟ್ ಆಗಿತ್ರಿ ಯಾವ ಶ್ಲೋಕ ನಡೆದಿತ್ತು 6ನೇದ್ರಿ 6ನೇದ 6ನೇದ್ ನಡೆದಿದ ಕಟ್ ಆಗಿತ್ರಿ ಈಗ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವ್ರು ಅಚ್ಚಾ ಅಚ್ಚಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ 7ರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಅನ್ರಿ जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो जितेन्द्रिया युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चना सुहृन्मित्राद्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थिता एकाकी यत चित्तात्मा निराशीन परिग्रह शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियाः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये समंकाय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरा संप्रेक्षनासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीर् ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनस्संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परा युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतकल्मानसः शान्तिं निर्वाणपरमां
मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठति निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमात्मता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम् ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತು ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಭವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಸಂವಿದ್ಯಾ ದುಃಖ ಎರಡನೇ ಲೈನ್ ಸನಿಶ್ಚಯೇನ ಯೋಕ್ತವ್ಯೋ ಯೋಗೋ ನಿರ್ವಿಣ್ಣ ಚೇತಸಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಭವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम्
ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्नेव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट
छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य विच्छेत्ता न ह्युपपद्यते श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समा अथवा शुचीनां श्रीमतांगेः योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् अल दुर्लभतरं ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತದೆ एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते शवशोऽपि सा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परांगतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकात् कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन भवार्जुन योगिनामपि सद्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ओम तत्सत्।
ಇವತ್ತಿಲ್ಲೇ ಈ ಭಜನೆ ಶುರುವಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ತದಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಭಜನೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 11ರೊಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಆಯಿತು. ನಮಸ್ಕಾರ.